Ayan. Ito naman ang tawag ay air race. Ayan guys. Air race. Ayun pala yung air race sa gitna. Wow. Ah! Wow, 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 wow. OMG. Enjoy watching guys. Panoorin niyo po. Oh. Nakakatakot talaga to sa mga rides eh. Yung iba pa kaway-kaway pa eh. Grabe. Tahimik lang yung iba eh. Oh, balik-balik doon siguro ang bitukan nyo dyan. Yan guys, air race. Nakakahilo dyan. Pagtapos dyan suka. Yan, tapos na. Ilang minutes lang pala sila? 1 minute. Ganyan, mga 1 minute lang. That's all. Thank you for watching guys.